1949 পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বরক মেজরিটি চিনি ত্রিপুরা সারঙ্গিন রাজত্ব দংমানি বনি পরে চিনি বরক বইন বোট রলাইयै বইবাই খাক জাগলাयै চিনি হাক মাখা তাবো অমরপুর এককালে অমরপুর সে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী দংমানি অমর মানিক্যনি আমল বনি পরে অমরপুরনি পরে উদয়পুর থাকা ত্রিপুরার রাজধানী উদয় মানিক্য রাধা কিশোর মানিক্য আর নেগ রাজধানী খাইখা অমরপুর আইডি চিন বড় কপ্লং চিন বড়নি জায়গা তমানি উদয়পুর বাহাইনো তেপানিয়া ব্লক থেকে আরম্ভ খাই আর মোটর স্ট্যান্ড পুরানা মোটর স্ট্যান্ড চিন বড়নি জায়গা বনি পরে আগরতলা চিন ত্রিপুরানি রাজধানী থাকা আর খয়েরপুর পুরান আগরতলা আর চিনি বরংনি জায়গা তমানি আগরতলা চিনি বরংনি জায়গা তমানি তাও চিনি বড় জায়গা কমালাইখা তোমানি হমলে রাজনৈতিক ভাবে রাজনীতি খায় থানে চিনি বড় খাক জাগলাইখা বাক জাগলাইখা কেবা কমিউনিস্ট পার্টি খায় কেবা কংগ্রেস খায় কেবা বিজেপি খায় কেবা রিजनल पार्टी खाई आगे जों बागजागै बसा तमनि बाङै जों सिनि जागा कमालायखा सिनि तंमं चामं नंमं सिनि कक कमालायखा आगरतला कक बरक सानि गोरों रक कक बरक कगै थांलायखा अमता हायके 75 years का 1949 नि सिनि ताबक 2026 बैबाय शासन खालायजागै चिनो बरक जे हानानि चानानि तंमानि रोंनानि तंमानि रोंमालिया चामालिया ताबक अमरपुर टाउन तंगानि कक तंमानि आगरतला तंगानि कक तंमानि उदयपुर तंगानि कक तंमानि आरनि सेगिमा फाइबेखा अरनिगो फाइबानि परे पर्यन्तसि तिनि अर हाकसांथों बार राजकांथों और निगो कबांगा फैमिली तंमाने बिसिंग नक थाइकावक पर्यन्त जों एलटमेन्ट मालायाखो जखन लामा स्नानानि थांगो रेलवे लाइन खालायनानि थांगो थांगांगाय चिन बरक जागा नाजागै दङ तावखौनो जागा नाजागै दङ अथच कोनो क्षतिपूरणबो माइया तमानि हमला चिन बरकनि बुमुङै कोनो कागज पत्र एलटमेन्ट रजाग्याखो हानि बाङै ताबक चिनी त्रिपुरा राज्य राज आमाल 5125 बছর से महाभारत जुग থেকে त्रिपुरा राज्य राजारों शासन खालायथोंमोन तावक गणतंत्र देश गणतांत्रिक भावे राजा करे हेबन मंत्री चीफ मिनिस्टार रंगै राज्य शासन खालाय ताबक चिनी बरक निजे मा थाय दंमानि निजे अधिकार मा थाय मायांगै दंमानि बनत सरकार सिरनाय ताबक जों कांग्रेस चीफ मिनिस्टार खालायलेखा कांग्रेस चीफ मिनिस्टार खालायखा अब बीजेपी चीफ मिनिस्टार तब 10 बছর काना नाय दङ चिनि बरक निजा माथाय आइनो दङ चिनि बरक लैंड अलॉटमेंट मानानि बाङै त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 नि आइन दङ चिनि बरक न जागा अलॉटमेंट रनानि बाङै फरेस्ट पट्टा रनानि आइन दङ हाइपनो रजाग्या एडीसी ताबक सामचरण त्रिपुरा नगेंद्र रतिमोहन विजय रांखल बर दाबी खायमानि बाङै एडीसी माइ फैका एडीसी नि अर्थंका बुई बाइचों बातायलायि पाइया चिनि बरक रक हानि बाङै जे बुई रोंमासक सीमासक सियासक आसक पर्यन्त चिनि बरक निजे इंटरेस्ट चिनि बरक निजे स्वार्थ न रक्षा खायने बाङै से त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खायजागो चिनि बरक नि माथाय सब थायनो रनानि बाङै आइनो दङ एडीसी लैंड अलॉटमेंट रनानि थांगा हंकाय
state government ni approval nangnai ADC ain khlai roh ka hangka state government ni approval na gisi land allotment robanai ADC ain pass khlai roh ka state allotment ronani bangai hangka state government bonai approval roya ni bangai ADC allotment romaya ngi tongkha hani bangai abo जों जेहेतु थानसा जत जों तिप्रासा जों जत थानसा जों जदि कराक खाय थानसा के तमाखा हंगाय सिनी बरकन जों जदि चीफ मिनिस्टर खायमाखा हंगाय जे सिनी जे माथाय तमानि तिनि लैंड राइट्स हंदि सिनी कल्चरल राइट्स हंदि सिनी अन्य जे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हंदि अधिकार बड़ा जों नाय मान नाय इनी जदि जों लैंड राइट्स माखा हंके जामो सुदु तिप्रामथा फाइनाय काय तिप्रामथा खायनाय सिनी जे लाभ नाय अम हायकोना कक्रै तिनि तिप्रामथा खायनायबो लैंड अलॉटमेंट माय मानो कम्युनिस्ट पार्टी खायनायबो माय मानो कांग्रेस खायनायबो मानाय बीजेपी खायनायबो मानाय किंतु जे रीजनल पार्टी तिप्रामथा ताबकसिनि महाराजा बुवाग्रा खरां पिसाय दङो निरक जिनि बरक रक कमङै थांखा हायफोर निरक थानसा खायै कराक खाय दंबायदि ने थानसा उन्दिनि जे खरां पिसाय दङनि ओ खरां न खनागै जिनि बरक थानसा मा खांकाय जों जिनि माथायनो जों आदाय खायमानाय हानि बाङै दिनै अरण्यवा जारा 100 200 300 मा फारक जारा फाइने रक निरक जतन ओ आवाज नि ओ खरांनि प्रतिनिधि नैसे निरक पारा पारा थांदि विलेज विलेज थांदि लुखुं लुखुं थाङै ओ कगनमा पिरिनाय जताबो थानसांनानि समय फाय सफायचा ताबो त्रिपुरा राज्यग जों शतकराग 31 जना सिंसो ताबो जे त्रिपुरा सारक हायफानो जागा हंगाय ADC हंगाय सारा त्रिपुरा को 70 भाग 100 नि बिसङा 70 भाग ADC एलाका दंख माने हा हंकाताव जिनि यामनि जिनि बरफनि एलाकाव नि बिसि गोबां गुक दंख पपुलेशन हंगे कमङै थांका हायफानो ताबक जों थानसा हंमा हंगाय ADC ताबो ADC इलेक्शन फाय दङो ताबक राजनैतिक अधिकार निको कासाय दङो ताबक गणतांत्रिक देश सरकार खायने निके बाके सरकार खायबा इलेक्शन नि बिसंतैसि सभा सरकार खायनाय खाया ब थेगंग अंगा ताबक ADC इलेक्शन फाय दङो ते BC इलेक्शन 2016 ताबक 10 বছর आगे अंगमानिसि 10 বছরनि परे 2021 अंगानि कक्तमनि अब पर्यंत इलेक्शन खाय जाग्या जारा BC विलेज कमिटी ओ जारा चेयरमैन नाय बरनो ओ विलेज कमिटी नि चीफ मिनिस्टर हाय बरनो ठीक खायनाय बर जागा लामा नाय सभा तमाम मानाय बर जागा तमाम डेवलपमेंट वर्क ने बरनो ठीक खायनाय किंतु ADC एलाकागो 587 विलेज कमिटी दङो बनि इलेक्शन गानि कक्तमनि 2021 ताबो पर्यंत इलेक्शन खाय जाग्या अथच नन ADC एलाकागो हंकाय पार्लियामेंटरी इलेक्शन उंगि थांका असेंबली इलेक्शन बुंग थांका बने परे जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत इलेक्शन गई आरने होंगे ठीक ठीक बारे सरकार ने सामुंग चलाई दङो ADC एलाकाव होंगे सामुंग जाते खाइमे ना तो हिने और के इलेक्शन खाई रहिया तार माने तमांका चीनी बरगनी जे गणतांत्रिक जे पॉलिटिकल राइट्स मनी राजनैतिक जो अधिकार तो मनी बन चुना रहिया ngै तंखा प्रत्येक ग्राम पंचायत बा विलेज कमिटी को बसर बसर प्रत्येक बसर 40-50 लाख टाका नि सामुं अंगु
angka tawo village committee ni ani bangai o je 40-50 lakh rang phai ni kok tongmani bo phayang ni tongkha hani bangai maharaja sung jottoni bangai ti prasaroni bangai borni angai supreme court thangai case roika orani wa tripurani ja high court mobosaka village committee election thaidi khlaiya haini bangai maharaja tini supreme court thangai case khlaiyoi case supreme court abo state government no direction rakha nirdesh khlaika jatabo ADC election by village committee election ek loge ma khlainai mone final hearing tabok 26 tarikho mone pore hake judgment bas judgment bairing nai angka ADC election by village committee election tabok khlainani nangnai khlaika angka ar jaga chini tipra motha mane tipra sani party sungchini party sung thansa tiprasa thansa ngai tipra mothani je candidate nai bono pass khlai ADC o plus BC village committee o pass khlai ma khlai nai tabok election phai tongka tabok BJP ni taraf theke chini bora bono phaioi rangphan hada phai nai 10,000 20,000 phana na dihini rang yapo phainai borno vote ro dihinoi bihar atmangkha bihar BJP phainani kok tongmania election ni age jotona rang 10,000 ka rang bakha rang manoi aroni borok BJP na vote rakha angka BJP pai tabo BJP government khlaika abo kongka haisi kaisa poribar 10,000 rang roja kangke 10,000 rang roja kangke 5 বছরনি বাংলাদেশে 10,000 রজাক মানে ক্লাই এক বছর হকে 365 দিন এক বছর হকে 365 দিন 5 বছর হকে 1825 দিন ক্লাই 1825 দিন ক্লাই 5 বছর 5 বছরনি বাংলাদেশে BJP র 10,000 rang rogoi vote roi 5 সংখ্যা 10,000 বনি সালা বসে ক্লাইকা মাত্র 5 টাকা 40 পয়সা 5 টাকা 40 পয়সা বাইছে 5 বছরনি বাংলাই ভোট পাইজাগৈ ভোট রগৈ BJP র না পাস খ্লাই রাখা তার মানে 5 বছর বড় যে সাতৈ কেসে মাতং সিনাই হাইনি বাংলাই তাবক সিনি বড় এলাকা অবহাইনো ADC এলাকা অবহাইনো তাবো ইলেকশন আগে BJP রা ফাইयै রাংফান হাদে ফাইমানো রাংনাগৈ ভোট রাখাঙ্গাই চিনি ত্রিপুরা সারনে যে ভবিষ্যৎ বসাবতে যে হানানি চিন যে অধিকার মানানি আবো মায়াঙ্গি থাংনাই তাবো ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট যে ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তি লাইমানি BJP মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এই ত্রিপুরা মধা মিলিগৈ চুক্তি এনকা চুক্তি রনাই হি তাবক পর্যন্ত রইয়া IPFT বাই বড় চুক্তি লাইখা BJP বনব রনাই হিনে হতে রয়া খানে পাই থাকা তার মানে BJP যেটা চিন বড় ন রনাই হিনি হমানি বড় রইয়া হানি বাংলানো তাবক চিনি বরফ থানসাকে নিজেনি বরফনি পার্টি ন পাইরনানি নাঙ্গি তংখা হানি বাংলাই চিনি বরফ তাবক টেক বাগজাগৈ খাগজাগৈ তহানি দিন করিখা যত থানসা খ্লাইयै তাবক ভোট রগৈ নিজেনি বরফনি নিজেনি ত্রিপুরাসানি পার্টিনি candidate no roi pass klerane nangka kogo tango BJP pan sai tango je vocal for local think globally act locally nang sara biswanatei chinta khaidei kintu samungle nang nini parao sama khainai
nini top hani bangai je mak khai nai hai ni bangai so sini top hani bangai amo shodo rajniti ama tabo rajniti sini bora 75 বছর খাইকা রাজনীতি তাও রাজনীতি নি বাইরে রাজনীতি নোটে থাঙ্গেছে তাবক দফানি নীতি রাজনীতি সমাজনীতি তাও মা খাইছ নাই চিনি সমাজ চিনি দফানা তো হারানানি হংকাই চিনি দফা হানানি বাঙে হংকাই চিনি জাতিনি চিনি দফানি জ অধিকার বনন মানানি নাংনাই বন মানানি নাইকা হংকাই তাও যে চিনি মহারাজা সাইতমানি থানসা খাইयै বুট রগৈ পাঁচ খাই রগৈ চিনি মাথাইনা মানানি বাঙै जों मा जातियाव नाय उक कयका सागै निरक जत्त राजकांनि फाइनेराव अरा हाकसाकनि फाइनेराव दा खूब बुखुब मुवा फाराव जत कहां करहिना तंबाय जदि बनि पराय इलेक्शननि पराय अरा हाकसाक बा राजकां बन रांसाकनि हा मा खायनाय